Ito sa atong nga pagtuon no diri sa Tumado. So ang atong nga tun-an amo ni ang problema amo ang sala, the problem. Ang problema sala gid. Sala. Sige sa atong nga pagtuon o sisa ta sa atong paganingon no. Tapos pasalamatan sa Ginoo. Kag paguman sa na igatingog kong pagampo. Sige, magampo ta. Let's pray. Sa imo lang amay, salamat kay sa mga higay nga natag nimo sa amon sa pagplain sa pagtuon sa mga pulong. Din Father nga sa eagerness nga sa pagtuon para gid sa among kayuhan. Sa maga-function kami suno sa imo mga pagtulunan sa mga kamatuoran. As how God the Holy Spirit teaches us. Gani sa imo nagampo kami sa teaching ministry kag pamatuod sang balang espiritu sa mga kamatuoran as our divine teacher. Kag bisan Ginoo giving us spiritual IQ kag spiritual understanding. Nga sa mga paghangop Ginoo sa imo mga pulong nga sa dinga sa paghangop man sa among mga Kristiyano nga pagkinabuhi. Gani initangin natugyan sa imong grasya sa imong pamagi. Salamat sa prinsesa sa matag isa nga sa imong ginadangop sa gihapon pinagis ka lang Jesus Christ. Amen. So amo natong pagtulon ang karon kuanong tani nga series karon problema amo ang sala, ang plano amo ang pagtubos, tapos ang provision sa Dios nila sa pinagi sa cross kag ang gahom pinagi sa blang nga espiritu silyado kita sa blang nga espiritu sa Kristiyano na pagkinabuhi kag ang potensyal o kun ang kinanglanon amo nga sa pagtuo. Well kato ta diri sa ginatawag nga problema amo ang sala. Kag isa po ni siya nga ginatawag nga repetition of teaching nga sa pag-review po sa aton mga nahibal-an. Hindi ni siya pa memorize kun dili to sa mga pagtuluhan. Kag kun buting ano nga kun ano imong ginatuohan nga subong sa pagtuon naton, ma-recall gina siya. Minumduman gina siya. Bisan pa hindi ka sila nga well-versed kaayo o ano man. Para sa akon, mahilig ko sa mga historical background. Pero hindi po ko historian. Sa una, wala mo, hindi ta kayo ginatawag nga amo na kay mat ang hilig. So sa English wala kay ko. Kaya amo na sa mga history wala. Pero by God's grace, grasya lang sa mga pagtulunan doble paning kamot. So ang problema diri amo ang sala. By the way, ang sala nagsugod gid una sa tanan sa langit. Dito gid kay Lucifer, amo nahimo siya nga Satanas. Pagkasunod amo ni karon diri sa ibabaw sa kalibutan ang ginatawag nga masiling tabi kadua nga nahimo nga sala dira sa kay Adan. Kag amo na nagkailap siya o kun nadagtaan ang tanan sang sala ni Adan. Kag hinumdum naton nga sa pagtuga sa Dios, subong nga ang Dios perfect, ang tanan niya nga ginahimo, hingpit gid perfect na, wala sang malain. So ang author sang tanan nga kaayuhan sa Dios no nga pamagi amo ang Dios. Pero sa malain ang author na amo si Satanas. Kaya tanan nga gituga sa Dios sa langit kag sa duta puros maayo. Kaya lang tungod sa desisyon ni Lucifer na pakigbatok sa Dios, nandito nasugod ang sala. Kabalo sina ang Dios sina tanan nga sa pagtugan niya himuon na ni Lucifer o kung diri sa ibaba sa duta sa pagtugan niya sa tao himuon na ni Adan. Pero hindi ta kapamangkot sa Dios nga gituga niya pa no. Kaya mo na ang mga hitabo nga kung sa bagay ang magtuo sa Dios pras na sa 3/4 ka mga anghel nga wala na nagsunod kay Lucifer kay Satanas, 1/3 lang ang nagsunod. I mean ang 2/3 wala nagsunod. Dito sila nagsunod ya sa Dios o kundi may grasya sila. Pero ang ikatatlo nga bahin, 1/3 nagsunod kay Satanas, kundi pa impyerno sila. Kaya mo na ang pagtuga sa Dios nga bisan pa nga nakaibalo siya
nga sa paghatag sang ginatawag nga kahilwayan, freedom. Kay sang wala pa nahukman ang mga sang wala pa si Lucifer naghimo sang malaot nga pakigbatok sa Dios, no, tong lima niya ka I will ba magatukol ko sa akong ginharian, no? Nan. So, miara sila sang kahilwayan. No? Miara sila sang freedom. Pero human nga nagdesisyon si Lucifer sa pagkigbatok sa Dios, nan ginhukman sila sang Dios, pero gintagaan pa sila sang desisyon nga sa pagpanumbalik sa Dios. Kay same gihapon, pres gihapon na sa tao nga paghimo sang sala ni Adan, gintagaan gihapon si Adan sang kahilwayan o kung sang desisyon nga makigbalik sa Dios. Kag si Adan niya, kag ang babae si Eva na, kay human na nakahimo sala si Adan, nagpanumbalik kid sila sa Dios. Sano nga bahin nga nagpanumbalik sila sa Dios? Human sa paghimo nila sang sala sa pagkaon sa bunga sa tree in the knowledge of good and evil. Katong pagdawat nila sang panapnon nga panit sang karnero nga gintao sang Dios. Amo na nga nanumbalik sila sa Dios. Sa aton pa luwas si Adan kag si Eva. Kay gindawat nila ang gin-offer sa Dios nga panapton. Kag ginkuha nila ang ilang gintabon nga mga dahon nga ilay nga sa ilang nga pamagi. Pero si Satanas wala ginagdawat sang offer. Amo na nga sang wala pa ang ginsuguran, nahukman na si Satanas kag ang tatlo ka bahin sa mga ikatatlo nga bahin sang mga anghel. Okay. Amo ni dring netabo kag hindi na nakasurprise sa Dios. Genesis chapter 2 verse 16 to 17. May tanong tadi sa Ilonggo. Genesis chapter 2 verse 16 to 17. Bigag mayon tani. Okay. Chapter 2 verse 16 to 17. Are. Ano? Suganta. Sige, basahon ko dre. Kag ginsilingan niya siya. Gisilingan sa Dios si ang tawo, siya, singular. Makakaon ka sang bunga sang bisan ano nga kahoy sa katamnan. Bisan ano, pwede niya makaon. Luwas lang sang bunga sang kahoy nga nagahatag sang ihibalo kung ano ang mayo kag ang malain. Kay sa tion nga kaunon mo ini, sigurado gid nga mapatay ka. So sa tanan nga kahoy sa katamnan, isa ang gindilian. Ining kahoy nga tree of the knowledge of good and evil. Kay sa tion nga magkaon sa sina, sigurado gid nga mapatay ka. So kung kuno nato na ang kasaysayan, well, ang Dios kabalo gid omniscience mo. Kay balo sa tanan wala pa mahitabo na. Nga kung tagaan niya ang tao sang kahilwayan, dako gid kayo ang mahitabo. Kumbaga pa mahimo gid nga impierno ang kalibutan. Kag dira gid masamop. Now, sa pagkaon ni Adan, kung sa bagay unang babae nga nagkaon. Pero sa pagkaon ni Adan, kay dito nabutang ang sala sa kay Adan. Makita na siya sa Timothy. Okay, sige lang, diretso ta. Timothy. Kay ang babae, amo ang ginilad
kag si Adan wala ginilad, nagdesisyon gid siya daw sama gihapon sa kay Lucifer nga sa pakigbatok sa Dios. Nga botsing ganon nga wala gid siya nagtuman sang kasuguan sang Dios. Ti sigurado gid nga mapatay sila. Kabalo na ang Dios nga magsupak gid sila. Si Adan magdesisyon gid sa pagsupak sa mando sa Dios nga hindi magkaon sa bunga sang tree of the knowledge of good and evil. So botsing ganon, hindi na kabubuton sa Dios ang ginhimo ni Adan. Ako ang Bible ko galida. Hindi amo na ang kabubuton. So hindi tanan sa isa pud kapagtulunan. Hindi tanan nga nagakaitabo sa ibabaw sa kalibutan kabubuton sang Dios. Hindi. Pas karon sa ginhimo ni Adan, kabubuton balan ni San Dios nga magsupak si Adan sa mando nga hindi magkaon sa bunga sa tree of the knowledge of good and evil? No, hindi. Kaya ang mando sa Dios hindi ka magkaon sina. So ginatawag na siya nga kanang permissive, kanang gintugutan lang sa Dios, pero hindi kabubuton sang Dios. Kay tungod nga sa kahilway nga ginhatag sa Dios sa tawo, amo na ang iya nga himuon, amo na ang iya nga desisyon. Amo gani na sa nagasiling nga sa kadam-an ba, nagasiling nga kung may mapatay, pasagdi na kay kabubuton man sa Dios, so wala mahimo. Hindi cause and effect na, hindi na kabubuton sa Dios nga nagkasakit siya o ano man nga naitabo sa yada, nabanggaan siya tapos kabubuton sa Dios. Hindi kay nga aman, kay kung mapa-impierno na iya desisyon na isang tao nga hindi siya magtuo kay Jesus Christ. Kay ang kabubuton sa Dios, gahandom gid ang Dios nga ang tanan maluwas. Hindi niya gusto nga may ara sang mapa-impierno. Gusto niya ang tanan maluwas. Karon kung ina nga tawo mapa-impierno, kabubuton ba sa Dios nga mapa-impierno na siya? No, hindi. Responsibilidad na sang tawo kung ngaangan mapa-impierno siya. Sa ano nga bagay, sa ano nga butang. Tungod kay wala siya magtuo kay Jesus Christ. Nga si Jesus Christ Dios. Tapos nagbayad sa aton mga sala. Tapos namatay siya sa unod kag nabanaw si katatlong adlaw. Tapos nagkayap siya sa langit 40 days after na. Kag ara siya sa tuong kamot sa Dios nga Amay, no? Nga si Jesus Christ Dios, pareha sa Dios nga Amay. Nga subong nagtuong kita sang Trinity. Sa tatlo ka persona sa Dios, o kung tatlo ka lain nga isa nga Dios sa tatlo ka lain nga isa. Pero isa lang sila tungod kay isa lang sila ka kinaiya. Amo na nga sa gyapon, isa lang gyapon nato nga Dios. Tungod kay isa lang ang ilang kinaiya. Pero sa ilang function, sa ilang mga buluhaton, tatlo sila ka persona o kung tatlo ka lain. Lain ang Dios nga Amay, lain ang Dios nga Anak, lain ang Dios balaan nga Espiritu. So tatlo sila ka individual, buot sing kanon sang persona. Well, atong bahin sa kay Adan nga ang sala dira gid nabutang sa kay Adan, hindi sa babae. Tungod kay si Adan nagdesisyon gid sa pagsupak sa Dios, sa mando sa Dios. Kag ang sa babae gin ilad siya o kun kanang gilad ba kanang gitikasan siya. No, makita naton sa 1 Timothy chapter 2.
13. 1 Timothy chapter 2 verse 13. So, buti nga nung autoridad. Autoridad, ara sa kay Adan. Kag sa 14 man. Hindi si Adan ang gidayaan sa Diyos, kundi ang bahay mo gindaya. Ang gindayaan pag nilapas ang sugo sa Diyos. Amo na nga ang sala ginpalit sa kay Adan. Ang sala yara pinaagis sa kay Adan. Amo nang ang tanan nga matao sa ibabaw sa kalibutan pinaagi sa similya sang lalaki may ara sang old sin nature o kundaan nga kinaiya sang sala kag kinanglan gid niya nga maluwas siya. Si Jesus Christ wala nag-agi sa similya ni Joseph. Amo na nga si Jesus Christ waay dagta sang sala. So gindagway siya sa ulahi nga Adan. Nga sa garden sa Getsemani kay si Adan ya sa garden sa Eden nga gindagway. Yara sa pagka makasasala. Kay nagsupak siya sa mando sang Dios. So dire sa garden sa Eden wala na butang kung pila ka simana o kung pinulan o kung tinuig si Adan kag ang babae sa garden sa Eden. Ang Bible is silent. Pwede nga pila sila da katuig. Sa isa lang kabutang ba hindi nimo ma-gauge, no? Hindi nimo ma-determine o kung ma-estimate, matantiya. Tungod kay si Adan kag ang babae bahol ron mo. Pwede unta kung halin sila nagsugod sa pagkabata. Mo na kita maturist, kita nga believer. Butsi nga nun, ang tanan nagsugod gid sa dagko. Pas ng manok, kag ang itlog, una gid ang manok. Ang baka man, una gid ang inang, ay ang dagko. Lalaki kag babae nga baka. Tanan nagaling gid sa dinagko, hindi sa ginagmay. Para sa kay Adan, sa tao, nagaling gid sa dagko. Kay kon ginsugod sa Dios si Adan sa bata pa, no, bisan pa hindi sa iyanak, kundi sa pinagi sa pagtuga, wala sa may magsagot sa iyang ginikanan. Muna tanan nagaling gid sa dagko. Tawag nga maturist believer. Hindi unang itlog kaysa manok. Nga amo man sa tawo, una gid ang dagko. Bahol ron si Adan. So wala ta nabalaan kung pila sila dito ka tuig. Hindi nimo ma-estimate kay kung nagsugod si Adan sa gamay, amaman animo Kaya siyempre magbahol man siya ta magtubo. Pero kay dako na, wala ta kabalo. Kay pag tuga sa kay Adan, pinagi sa lupa mo. Tapos ginbugahan siya sa ginawa, amo ning ginatawag nga ruach o kon pneuma o kon spirit, breath of life. So sa Griego, kung pneuma kadamo sang meaning niya. Pero maintindihan na nila sa Griego nga pamulong kay tungod sa ilang mga paghangop. Nga ang pneuma pwede breath ginawa o kung pwede sa wind, no? Nan pwede kag spirit pod amo na ang pneuma. So kani si Adan sa pagtuka sa Dios, breath gimbugahan siya kag nahimo siya buhi nga kalag. Amo ning natawagan the image of God. May kalag. No. Dira nagalin ang kinaiya sang tao sa kalag. Butsi nga nun, nga kumapatay ang tao, ang lawas, balik sa abo. No. Kaya siyempre, madunot, makuan mo na siya, madikay mo na dugay, hala, hasta may himo nga abo, nga lupa na. Okay. Kag ang kalag, amo na kung magtotoo ni Jesus Christ, palangit na after death judgment. Hukom dayon. Kung di siya magtotoo ni Jesus Christ, pa-impyerno siya. Inatawag siya nga torment. Kung magtuong kita sa impyerno, bahin-bahin po na yung impyerno mo.
tawag nga Hades o kon Sheol, nga torment siya, kag ginatawag po siya nga Abyss o kon ginatawag po siya nga Tartaros, no? Nanamo ng impyerno. Yes, nga sa puno po nga gihina. So ini si Adan, gintawag ni siya nga tawo kay siya ang representative sang katawhan sa bug-os nga kalibutan. Amo gani nga paghimo niya sang sala, nagarepresentar siya sa mga tao, amo nang tanan makasasala. Ining pulong nga Adan, amo na nga sa NAS, New American Standard Bible, gintawag siya nga tawo. Tanong Genesis 2:19 be. Genesis Sa iyo mo niya gikan sa iyo sa ang pananganap ay gandang ay gidala niya sila ngadto sa tao aron iyang naninglan. Isagon siya ang ngalan ni ini. Sa guna sa tao ang tanang kayutan o ang mga langgang ngunman ang ihaglas nga mga nakatan wala sila nakatay nga angay ikauban o kakaba. kay gintawag nga tawo. Amo na nga kundri sa King James si Adan. Pero kung sa NAS tawo o kun man, isa kabutang ni nga sa pagtawag sa iya nga tawo kay siyang representative nga representar sa bugos nga katawan. Amo na gani nga tungod sa isa ka tawo nga si Adan, ang sala ni sulod sa kalibutan. Amo na ang tanan makasasala. Amo na kinanglan naton sang manluluwas. Amo gani nga si Jesus Christ ay kaokon ang ikaduha nga persona sa pagka-Dios nagpanaog din sa ibabaw sa kalibutan para nga kung sino ang magtuo sa iya makaagom sang kaluwasan. Kay kung di tungod kay Jesus Christ, wala sing kaluwasan nga may tabo. Wala. Kay ang tanan makasasala. Amo nang ang kasuguan ni Moses ginhatag na sa Dios. Partikular gid sa Israel. Sa isa kabot sing nga sila ni Pablo. Para sa pagkilala nga ang katawhan makasasala gid. Wala sa may makatuman sa kasuguan ni Moses, wala. Kay tungod nga kuon po ni Pablo, tungod kay ang kasuguan ni Moses salin sa Dios balaan na. Paano ka bala makatuman nga ikaw makasasala? So ang botsing anon sang kasuguan para ipakilala sa bugos ng katawan nga ang tao makasasala, hindi gid makadangop sa Dios. Amo gani nga si Jesus Christ ang nagtubo sa aton. Kay si Jesus Christ waay sang dagta sang sala kag siyang nakatuman sang kasuguan ni Moses kag sa mga panalagna mga giprophesy sa iya. Gintuba na tanan. Mao nga ang kaluwasan na credit dira kay Jesus Christ. Kita magtuo na lang. Kay amo nang ang katakos ang merit ara sa imong ginatuuhan ang kaluwasan. Hindi sa imo nga nagtuo sa object of your faith. Amo nang tawag nga grasya. Wala gid kita sa may nahimo. Wala gid kita sa may ginhimo. Amo nang tawag nga grasya. Amo nang ang bunga sang sala. Bisan ano ka mayad na. Kaya amo nang strength sang sala mo. Ang maayong buhat. So there is a Genesis chapter 3, no, sa natabo. Verse 1. Okay. Genesis chapter 3 verse 1. Sa tanang mga napiwas sa limang Diyos, ang bitin mao ang labing lubungan. Pamatana sa bitin ang babae. Gididaan ba di ay ka mo sa Diyos pagkaon sa nga sa tanang kaoy sa kananon. Okay.
So ini nga bitin o kung ini nga manog hindi ka tingalahan no kag siyempre wala na sorpresa si ang babae mo. Babae ang tawag sa sa upod ni Adan pa kay wala pa man nakahimo sa si Adan. Kag isa man ba pinaka ano siya labing maayo magpadihot ba wise no? Wise ang bitin. Amot din siya nagtuon. Pero ambot siya ganun sinisang bitin. Gingamit lang ni Satanas. Kay si Satanas mismo ya among naghambal mo. Ano, gisudlan ni siya ni Satanas. Kagintawag lang ni siya nga bitin kay tungod sa pulo nga his. Alin sa his kag sa Hebro amuning nakas. Butsi nga nun, bitin o kon manog. Kag amo na ni siya karon ang pagdagway sa kay Satanas. Amo na nga makita naton di sa Revelation o kon sa bugna 12:9. Nga amo na ni siyang bitin nga gindagway sakay o kon pahayag sakay Satanas nga kung sa bagay primero sinin di pa ni siya matawagin nga bitin mo. Kag isa pa pagsulat ni Moses sini kag wala si Moses sini amo na ni ang pagdagway sa sini nga mananap o kon sa sini nga sapat gintawag ang manog nga sa Hebro nga nakas tungod sa pulong pon nga his be 19:9 bugna oh o kon pahayag ay 19:9 12 19 12:19 ha? Wala man 12-19. Ah, 12:9 na ano man kamo man 12:9 Amo man to baka mo. ah Kita po pagwa ang nakuot yeah. ano ang siya amo yadtong manuog isang una nga gitawag nga yawa o kon Satanas nga nagapatalang sa mga tao sa bugos ng kalibutan. Ginuhulog siya diri sa kalibutan pati ang iya sakop nga mga anghel. Okay, mga anghel ni Satanas. So mga kay tatlong ni kabahin ikatatlo nga bahin ang nakabig ni Satanas 1/3. Now, sa una ginatawag nila ni nga ano tong una may dragon ra tong tiyang mako na dragon tapos siya amo ang manog sa unang ginatawag nga yawa o kon Satanas. So depende na sa pagdagway nimo. Ha? Dragon yawa o Oh. Amo na nga sa ano man nga sa pagdagway nila sa ilang mga paghangop sang una. Kay siyempre may ara sa mga sapat nga wala nakita kag amo na ang paras na karon ining atong gani naglamoy kay Jonah o monster man to. Kaya ang ito kugtong dako nga isda. Oh. Samo lang na nga mga pag-intindi lang. So kung ano man nga pamulo nga gigamit karon nga dragon o kung amo na at sang una siya amo atong manog sang una ti ang manog kag dragon mang parehasaw nga kung sa bagay kung magdagway ka sang dragon niya mas kuyaw na gid kag may gabuga na kalayo mo ti ang manog wala mga kumbaga pa mga consideration na nga pagwa ang dako nga dragon nga amo tong manog sa una no nahimo nga dragon ang manog okay lang sa mga paghangop na nga sa mga pag intindi daw makadto pa ko sa kuan gani mo
Bet tanang tadaw dire sa kwan sa Greek 12:9. Tanang ko na dire. Revelation 12:9. O dragon. Dako na siya nga kwan. Dako na siya nga manog. So gina-consider na nga dragon. Pero kung kita magdagway sa dragon, gabugag siya sa kalayo. Kag magdako gali ang manog, mahimo gali nga dragon. So amo na ilang mga pagdagway, pero isa-isa ka butang nga si Satanas ginggamit kid niya katong manog. So gintabog pagwa ang dako nga dragon siya amo manog sang una nga ginatawag nga yawa ukon Satanas. Gintabog puro dragon gini siya bala, dako nga dragon. Amo ni si Satanas. Kay nga aman nga diri sa bugna ukon sa pahayag gintabog kay hindi ni siya makasaka palangit. Kaysa karon may access pa si Satanas mo. Pwede pa sa kasaka sa langit kag makapanaog. Pero pag abot sa ulahi nga katapusan sang tribulasyon, last 3.5 sang tribulasyon, tabugo na siya. Hindi na siya makasaka. Amo na nga limitado na siya. Si Satanas kung mag-rapture na, amo na nga galburuto na siya basta lapit ng rapture. Pero sa atong karon nga kapabot ta sang rapture. Siyempre, wala ta kabalo kung saan pero may posibilidad lang. Kag hindi ta makapatod sina kung saan Sa isa lang kabutang nga makumpleto na ang lawas ni Kristo o kung mga Christian kung makumpleto ng spiritual body of Christ nga mga Christians rapture na amo nang patod. Purla ta kabalo kung pila ang matutuon nga mga Christians nga sa paghimo nga makumpleto na ang espirituhanong nga lawas ni Kristo nga amo ang mga Christians. Pero si Satanas nga sa pagkaibalo sina na galburuto na siya kay nga kay kung mag-rapture na ang iyang kinabuhi 1,000 na lang kag 7 katuig diri sa ibabaw sa lupa. Amo nang aperte ang iya na sina nga alburoto, maghimo na siya sang kasamok sa ibabaw sang kalibutan. Amo nang tribulasyon nga ginapaabot na nga human sa rapture. Kay dira ang 666 sa tribulasyon. Dira ang 666. Amo na nga ang tanan himuon niya nga kontrolon niya ang tao sa tribulasyon. May posibilidad nga dira kung ang vaccine amo na ang siling nga may 666 ang matutuon nga hitabo ara sa tribulasyon hindi sa karon. Mga intro pa lang ni. Pero pag uman sa rapture nga wala na din mga Kristohanon dira na ang pagsugod sa pagdumala ni Satanas diri sa ibabaw sa kalibutan. Kag sa ulahi perti nagit kasama kay primero sana siyempre may naay ginataw nga world peace mayo kayo yang mga padihot. Pero pag human sang unang 3.5 na dira na ang kasamok kay gub-on niya na ang kalinong. O kung sa ginatawag naton nga maghimo siya sang one world government. Amo na nga hindi na siya kasaka sa langit kay sa pagkakaroon pwede pa siya makasaka kag manaog sa langit. Amo ning bugna o kon pahayag 12:9. So amo ni naging gamit niya ang dragon kag ginatawag o kon katong manog sang una nga sa garden sa Eden. So amo diri amo ning gingamit ni Satanas. Wala siya nagamit sang ibang nga mga
nga mga kasapatan kundi amo ni siya gid ang dragon lang. So amo ning problema karon sa mga pagtulunan nga dapat patod ka sa imong mga doktrina. Kaya kung hindi, nan may ara gid sa paglinlang. Amo na nga ang Christendom o kung ang pagkakristohanon masamok o kung gubot o kung talang tungod sa mga pagtulunan. Hinumdum mo naton nga ang isa diri ka mga alas nga gingamit ni Satanas sa pagsamok sa mga Kristohanon. Amo ang religion. Amo nang kada religion nagaskoon nga Christian kami. O, kag lain-lain ang pagtulunan, lain-lain ang mga doktrina. Amo na nga kung hindi ka patod sa imong pagtulunan, talang gid ka. Kaya hindi nimo ma-detect o kung mabalaan ang false doctrine kung wala kay truth. Wala. Baris ni karon sa kuno nahitabo diri sa garden sa Eden sa Genesis chapter 3 verse 2. Genesis 3 verse 2. Ito ba ang bahay? Kaon kami sa mga bunga sa tanang kahoy sa tinaman. Gawa sa dito sa tres. Oh, tres. Gawa sa kahoy nga anaa sa taliwala ni ini gibidan kami sa Dios pagkaon o bisan. Anis pagikap ni anong kahoya. Kung sipapon na mo kini mamatay kami. Okay. Ang sipyat diri sa babae, gidungangan niya nga bisan mag tandog. Bla way bayan nagko ng Dios nga makasala sila kung tandugon na. Wala. Pwede nila tandugon, pwede pagkuon. Ang bando sa Dios nga hindi pagkaunon. Amo lang na. Subot sing anon, ang pagpatod sa pagdala sa pulong sa Dios. Amo na makahatag sang kapsayan sa imong Kristohanon nga pagkinabuhi, ang pagupot sang kamatuoran. Amo gani nga sa mga reliyon mag-isyo kada sang isa ka bersikulo, kada reliyon lain-lain badbad. Hindi dapat amo sina. Dapat isa lang gid ang kamatuoran. Hindi pwede nga lain-lain nga pagbadbad puros tanan kamatuoran. Hindi Ang kamatuoran mismo ara sa pulong sa Dios. Isa lang. Una sila nga, we have the mind of Christ. Kung may ara kita sa una-una ni Kristo o kung mga doktrina, mga pagtulunan, maglain-laing bala ang aton nga reliyon o kung aton panguna-una, hindi. Kag kung sa bagay, ang pulong nga reliyon, hindi na natong ginagamit sa pagkakristohanon. Kaya ang kristohanon, hindi reliyon mo. Tungod kay ang reliyon, tawhanon na siya ka pagpaningkamot. To gain the approval of God. Nga Ginoo, damo ko maing buhat to. Sige ko simba. Sige ko dala Bible. So, luwas ako. O good works. Hindi. Kaya ang pagkakristohanon niya, subong hindi sa reliyon, ang butsing anon sa pagkakristohanon, amo ang pakigrelasyon sa Dios pinagi sa pagtuo kay Jesus Christ. Amo ng Christianity. Ang Christianity amo ang pakigrelasyon sa Dios nga Amay. Amo na nga may katungod kita sa pagtawag sa Dios nga Amay nga Amay, Abba Father. Pinagi sa pagtuo kay Jesus Christ. By the way, ang Abba is Aramaic na siya nga pamulong. Ang Abba. So, father gyapon na siya sa English o kung pater sa Greek. So, pwede gyapon nimo maislan ang pulong nga Abba nga pater. Amay ko. So, ana-ana sa pag-intindi sa pulong sa Dios. Kay kadamo diri siyang ginatawag nga mga transliteration man. Halin sa Aramaic o kon halin sa Hebrew o kon halin sa Greek,
tapos gi-Englishise lang o kung gi-Cebuano-wise o kung gi-Ilonggo-wise. So, mabalaan mo ang isa kapag tulunan kung mali, kung may ara ka sang kamatuoran. So, amo ning natabo diri sa Genesis chapter 3 verse 2 to 3. Gindungangan sang babae ang mando sang Dios, amo na nga gin luib o kung gintikasan, gindeceive siya ni Satanas. Pati po siya. Hindi siya patod siya nga sa paghangop sa pagmando sa Dios. Kay kung sa 4 pa. Pero nagsiling ang manog, hindi matuod nga mapatay ka mo. Nagsiling ang Diyos na tungod kay nahibaluan niya nga kung magkaunon ninyo ina, masanagan ka mo nga mangin pareho sa iya. Maging pareha sa Diyos nga nakaibalo kung anong mayo kag ang malain. Kaya mo man ni ang handom ni Satanas, I will, maging kaangay ako sa the Most High God. Ti amo po ni ang iyang pagtintal sa babae, maging pareho sa Diyos ang babae o kung ang tao, pati na si Adan. Pero hindi. Now, ang babae dire, wala gid siya na sorpresa sa sini nga manog. Kay kung kita karon makakita sa manog, ambot lang. Kag siyempre sa dito sa Garden sa Eden, perfect pa ang environment mo. So sa makasapatan dito, kuan hagop. Amo na nga paggamit siya ni Satanas sa manog, wala gid ang babae na sorpresa sini o kun hadlok o kun ano man. Kag amo ning gigamit ni Satanas. Besides sa tanan nga mga natugad nga mga klase nga mga hayop, ini ang gingamit ni Satanas. So ang pagpatod sa pagtulunan, amo gani nga ginatun-an naton man nga kung hindi ka malanggali patod, kundi ka gani patod sa imong ginahambal, ayaw pagmit lang sina. Paghambal lang suno sa imong nga ginatuhan. Kay or else patalangon gid ka. No. Lalo pa sa mga mag-share dira. Ma-technical ka. Kag isa man tungod kay truth seeker kita, nan ginatag man sa Dios kung anong angay naton nga tun-an, kag kung anong angay naton nga kinabuhi, kay mag-abot gina nga mga pagtulunan nga maaplikar gid sa imo nga kinabuhi bisan sa pagpaalinton sina sa iban. Now, diri sa 4 kag 5, diri ginilad ni Satanas si babae. Kaya inomdomo naton diri nga si Satanas, siling niya sa 5 I wills niya, isa sini diri nga I will ascend above the heights of the clouds. I will be like the Most High. Maging kaangay ako sa labing gamanan. O kung maging kaangay ako sa Diyos. Butsing kanon sina, pakigbatok na sa Diyos. Pakigrebilde sa Diyos. Sus ang babae po sa aton pa gusto po niya makigtupong sa Diyos, no? O kung maglabaw pa sa Diyos. Ang malisod sini sa isa ka masilin tabi nga Kristohanon. Kay subagay ang Kristohanon pinagi mo lang sa pagtuo sa kay Jesus Christ. Ang problema niya ang Kristohano nga pagkinabuhi, human sa kaluwasan. Kay kung kulang gani sa pagtulunan o kung paggangop sa pulong sa Dios, nandiragit tibulaag ng iya nga kwan ang iya Kristohano nga pagkinabuhi,
hindi na makita sa iya ang iyang pagka-anak sang Diyos. Hindi na makita. So, perting panghilad sang false doctrine diri sa babae nga sa bagay wala may tawag nga half truth ba, katunga matuod, katunga mali. Ang mali is mali. Ang kamaturan is kamaturan. So sa pag-ila dire o kung sa pagpanikas dire ni Satanas sa babae, nya hindi amo nang imong ginahuna-una, hindi. Kumbaga pa hindi ka mapatay. Kingaaman. Sorry. Kay pagkaon ni Adan o kung bisan sa babae una, pagkaon sa babae sang bunga sa tree of the knowledge of good and evil, sana hitabo napatay gid ba dayon sila? Nag-edad pa gani si Adan sang pila. Ang babae wala gibutang iya edad, no? Sabagay, gamay lang ila diferensya. Wala ta kabalo kung pagtugay kay Adan. Basi pila pa kalibo ka tuig kag bago niya ging kuha ang gusok ni Adan kag ginimo nga babae. So hindi ta gin mabalan. Basi kon isa lang ka tuig o napulo ka tuig o pila lang ka bulan o pila lang ka semana. Now, pero si Adan, ang iyang edad nag-abot pa sang 930 ka tuig, ara patod gina siya. Nga paghuman kay ang panguna-una diri ba? Paghuman kaon ni Adan sa bunga sa tree of the knowledge of good and evil. So bunga ang bando sa Dios mabatay dayon sa gilayon. Napatay gid dayon sila. Kapatay sa gilayon mo. Dos bebe. So nakita nato ang kasaysayan din eh. Wala man dayon napatay si Adan. Halimbawa diri sa Genesis 2:17. Kaning pulong ba ari na no Ilonggo be. Sigurado gid nga mapatay ka. Butsi nga nun sina dira dayon mapatay siya sa sina dayon nga tion. Genesis 2:17. Mm. Sa aton pa sa sina dayon nga pagkaon niya mapatay siya dayon. Oh. Ako gakuan ako di sa mga pambulong sa Ilonggo man ba. Ti ina sa Cebuano patod siya nga pag human niya kaon sina o kung sa pagkaon niya sina patay siya dayon. Ti wala pa man siya napatay dayon kay nag-abot pa edad 930 katuig. Kaya isa po niya kapangusisa ti dinggali dire ang kwan ang matuod. Klaro kay si Adan kay nag-abot pa siya 930 katuig Kag magsilinta nga mali ni nga sili nga mapatay ka dayon sa sinang adlaw sa tiong nga magkaon ka sina. Matuod na napatay gid siya dayon. Kay nga aman kaya mo ning problema sa mga pagbadbad. O kon sa ginatawag nga mga pagangop. Kay kung tanaw nimo na siya sa original nga lengguwahe nga sa Hebro, amo na nagabalik kita sa original nga lengguwahe. Nga kung anong buti sing ganon. Kay ini siya ara sa pulo nga mot. Kaning patay sa pulo nga mot. Kag matuod gid nga napatay siya dayon. Matuod gid. Ari mo to. Be, ba wala ni siya.
na mot. Butsi nga nun, kaduwa mapatay. Kay matuod gid ang mando sang Dios nga sa pagkaon mo sina sa bunga sa tree of knowledge of good and evil, mampatay ka dayon. Matuod na napatay gid dayon si Adan kag si Eva. Kay nga aman, kay ini nga kamatayon amo ang espirituhanon nga kamatayon nga pagkahamulag sa Dios. Kay matuod gid ang mando sa Dios nga mapatay ka sa gilayon. Kay ining pulong amot, butsi nga nun sini, duha ka kamatayon. Dying, surely you will die. Kay wala kita sini sa ilunggo mo. Kag, bisan sa English man, nahimo lang ni kay tungod kaya sa original nga lingwahe nga mot immutiates nga sa kamatayon, spiritual, mapatay gid ka sa pisikal. Kay dira nagsugod ang kamatayon sa pisikal, sa espiritual. Kay butsing ganon sang espiritual nga kamatayon, spiritual death, pagkahamulag sa Dios. Sa aton papagkaon ni Adan sang bunga sa tree of the knowledge of good and evil, nahamulag sa dayon sa Dios. Wala na siya sang relasyon sa Dios. Makasasala na siya. Kay primero may relasyon pa siya sa Dios mo. Kay hindi pa siya makasasala. Wala siya sang dagta sang sala. Pero sa pagkaon sa bunga sa tree of the knowledge of good and evil, didto nagsugod ang sala sa tao. Now, isa pod ka pamangkot. Ginbutang bala sa Dios ang bunga sa gibutang bala sa Dios ang tree of the knowledge of good and evil para makahimo si Adan sang sala. Inundo mo naton nga ang Diyos, hindi siya ang sinugnan sang sala, hindi siya ang utor sang sala. Ginbutang sa Diyos ang kahoy sa tree of the knowledge of good and evil dito sa garden sa Eden para ma-exercise ni Adan kag sang babae ang ilang kahilwayan nga sa pagtuman ba sa mando sang Diyos o kung sa hindi pagtuman sa mando sang Diyos. Lain man kayo na magsiling ka nga, halimbawa, pili dire tapos isa lang ka bulpin ginatag mo, makapili ka bala sina? Hindi ka maka-exercise ang imong kahilwayan sa imong freedom. Pero kung duha ka bulpin ang ihatag nimo nga pili ka dire, nan ma-exercise mo ang imong freedom, ang imong kahilwayan, ang imong kagawasan nga, ini nga ballpen ining isa, ari lang akon isa. Amo man na sa tree of the knowledge of good and evil. Pero may ara dito sa tree of life. Kung amo unta tong ikaon ni Adan, bisan man sang babay ni Eva, kay ginpangalanan siya nga Eva, human nga nakahimo sala si Adan. Pero sang wala pa nakahimo sala si Adan, babae siya. Kung tree of life unta, tapos na untang kasaysayan. Kag may ara mangani na mangkot nga, ngano man nga dito ang silot sa tree of the knowledge of good and evil, ngano nga hindi dito sa ilang pagbuad nga mag-multiply sila. Kaya amo tong una nga mando mo. Nga magmuad sila, mag-multiply. Times gid. Hindi lang plus. Ngano nga wala sila dito ginsilutan? Tungod kay wala sang silot sa hindi pagmuad. Pero dito sa bunga sa tree of knowledge of good and evil, may silot mo. Nga kung magsupak sila, di amo ni silot. Pero sa pagmuad, wa isang silot. Amo na nga bisan wala sila nagmuad, sang wala pa sila nakaon sa bunga sa tree of the knowledge of good and evil, walay silot nga nahitabo sa hindi pagmuad kay walay mando o kung walay consequence sa hindi nila pagmuad. Pero sa bunga sa tree of knowledge of good and evil, may silot gid. Kapag hambal sa Diyos siya, sugod, pwede na yun. Pero wala gid. Sa aton pa, mga bata lang sila na enjoy ganito sa garden sa Eden, no?
Kag perfect pa sila. Sa ila lang gusto. Oh, sa ilan lang gusto. Nga kung magbuad sila o kung hindi. Kag na-enjoy gid sila sa kwan sa Garden sa Eden. Perfect pa ang environment mo. Wapo ang talanawon. Oh. Pero amo tong sipyat nila sa bunga sa tree of the knowledge of good and evil. So kay magatuon kita diri sang ginatawag nga kamatayon. Kay ang kamatayon nga nahitabo dito sa Garden sa Eden, duha, espirituhano nga kamatayon among pagkamulag sa Dios. Kay amo na ang silot. Kag namatay si Adan human sa pagkamulag sa Dios nga espirituhano nga kamatayon, kag namatay siya sa pisikal nga kamatayon nga nagabot ang iya edad nga 930 katuig. So tama gid ang ginambal sa Dios nga sa kamatayon mamatay ka sa gilayon. Patay gid siya sa gilayon sa pagkaon sa bunga sa tree of knowledge of good and evil. So amo nang sa Bible nga butsing ganon siyang kamatayon. Kay magatuon kita di sang siyam ka klase nga kamatayon no? Nga bisan pa in review ni siya sa aton. Kay nga kay kung tanaw nimo ang dictionary ang kamatayon kung sa kay Webster pa. Siguro si Webster hindi sa Christian. Amo ang katapusan sang kinabuhi ang kamatayon. Butsing anon nga daw pras black kay Confucius nga sige pag pangalipay ka mo dira, pangasawa ka mo dira, inom ka mo dira, kay paguman sina wala na. Pagpatay isang tao human pangalipay, wala na, tapos na ang tanan. Wala, may ara pa na sang kinabuhi, piyak sa kamatayon. Amo nang kuyaw kay ang piyak nga kinabuhi human sa kamatayon, eternity na. Kaya nga atong kinabuhi diriya temporary lang. Pero ang eternidad tugtog gina sa walay katapusan, eternity. Nga kung tumuluo ka ni Jesus Christ nga siya Dios, pare sa Dios nga Amay, kag nagbay sa aton mga sala, kag namatay siya sa unod, kag nabanhaw sa ikatatlong adlaw, nagkayap sa langit kag yara sa tuong kamot sa Dios nga Amay, nan palangit ka hangtod sa walay katapusan. Pero pag hindi, pa-imperno gid. So ang pagbayad ni Jesus Christ sa aton mga sala, amo tong spiritual death nga ginhimo ni Adan sa garden sa Eden. Sa kamatayon, mamatay ka sa gilayon, amo tong spiritual death nga ginbayran ni Jesus Christ ang aton mga sala. Kay ang ginhimo ni Adan nga sala sa pagsupak sa pagkaon sa tree of the knowledge of good and evil, amo tong nakahimo kay Adan nga makasasala. Kag si Jesus Christ namatay man sa unod, nga si Adan namatay man sa unod 930 katuig para makongker ni Jesus Christ ang kamatayon. Amo na nga nabanhaw siya pagkahuman sa ikatatlong adlaw nga namatay siya sa unod. Makumpir nato na sa isa ka pagtulunan man nga ang una nga Adan kag ang ulahi nga Adan, nga ang ginhimo ni Jesus Christ amo ang pag-recover sa tong ginhimo ni Adan sa garden sa Eden. Si Jesus Christ ang kasulbaran sa ginhimo ni Adan sa garden sa Eden. Okay. So pagkatun-an nato ni sa sunod ang ining ginatawag nga siyam ka klase nga kamatayon sa pulong sa Dios. Mga kuan na ni siya, mga terminology, mga pamulong ni siya sa paghangop kung ano ni siya klase nga kamatayon. Kay sa Griego ni tanan ni Thanatos. Pero nahangpan gid nila ba? Por sa aton, angay ginaton ibadbad, angay ginaton isaysay. Sige. So sa aton nga pag-close karon magampo ta. No? Salamat sa Ginoo. Simo lang Amay, salamat kay sa mga pagtulungan ginatag nimo sa amon, mga clarification nga angay nga tuuhan nga isa ka butang sa pag-upot sini. May ada gid kami sing kalipay Ginoo nga isa kami Ginoo sa pagtuluhan. Gani salamat kit sa teaching ministry kag confirmation of the Holy Spirit sa sini nga mapagtulunan nga makatag kapsayan sa amon nga kinabuhi kag kasiguraduhan hangtod sa eternity. Salamat kini sa mga pag-angop sa sining maespirituhanon nga mga butang. Salamat kit sa imong grasya sa imong pamagitan ng ginadangop
kag sa imo ginasalig. Pinagis ka lang Jesus Christ. Amen. Sa lang tayo din